Ibagnag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Naminsan pa ngayon palagip ni Senador Francis Pangilinan kadagiti masakna ni ahensya ti paningpatungpalda iti sagip sa kaak tapno adda ang matulungan dagiti manalon iti pakasaknanda. Impet ng ti Senador tinaso a pakasaknan iti panagturong na iti probinsya ti Benguet. Ada report ni Janice Dennis. Iti probinsya ti Benguet kang runaan a pagbiyagan ti agrikultura. Isu nga agtaltalinaed payla ang aparikot ti kinaawan ti direct market para iti produkto dagiti manalon. Sigon kani Benguet Vice Governor Mary Rose Quipas, kurang gamin ti kagawaan dagiti manalon tapno maibiyahe dagiti produkto nang nangruna ta adayo ti pakaiturungan dagitoy. Kasi kung minsan dumadaing sila sa pag may bagsak ang presyo, pero bakit sa Manila ginto naman ang presyo ng mga vegetable? Yun sana. If they could find a way na sila mismo ang magdadala doon at lower cost sana. Iti panagbisita ni Senator Francis Kiko Pangilinan iti probinsya. Imapilamanan kadagiti amin nga LGU kan dagiti ahensya ti gobyerno ti panagtungpalda iti sagip sa kaak kuno ti Republic Act No. 11321 a naaprobaran iti 2019. Sigon iti senador, adu paylaang ti saan a makaammo iti lintag. That's the whole essence of sagip saka. Bumili ang gobyerno direkta sa ating mga magsasaka para sa mga programa nila. Nagsurat matan ti senador kani President Ferdinand R. Marcos Jr. tapno mangipaulog iti executive order para iti full implementation ti lintag. Babaan iti daytoy, matulungan dagiti manalon kan maipababa ti presyo dagiti gagatangan. Impateng napay a matulungan metlaang ti panagdoras ti ekonomiya. Kagidan dayta, nagbalaag ti senador kadagiti ahensya ang maidefer ti pondo da no awan ti programa da iti sidong ti lintag. Kayong mga national government agencies na walang programas para ma-implement ito, i-defer ko lahat ng budget ninyo. Hindi ko yan papa-aprobahan hanggat hindi nyo ipakita yung plano ninyo. Dahil ang gusto ko mangyari, kung may magandang plano ngayon, bago magpasko, anihan na. Hindi sana may dagdag na kikitain, panggastos ang ating mga magsasaka pagdating ng Pasko. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti dadumapay adamag amuyo kadi akasingin ti panagduras ti Baguio City ti operasyon dagiti dadakkel a pagminasan iti Benguet. Dayta ti tampok dagiti large scale mining companies iti mining exhibit iti Baguio City. Ada report ni Jezreel Kate Lapizat. Pasat ti nakarambak ti 116th Baguio Charter Day Anniversary, nagipasat dagiti nagduduma a mining companies iti Baguio ken Benguet tapno lagipon ken ipakita ti industriya ti minas iti syudad, babaan iti mining exhibit iti pasat ti Session Road. Nagtitinulong dagiti mining companies kas iti Benguet Corporation, Philex Mining Corporation, ISRI ken Dadumapay. Iti daytoy nga exhibit makita dagiti kadaanan a kagawaan iti panagminas. Panggap dayto ay maipakaammo ti mapaspasamak iti mining industry. Malaksid iti dayta panggap damatlaeng nga ipakita nga adu dagiti biag a nagbaliw ken natulungan gapo iti minas. Their lives have been improving because many of the children of the mines have really sabi nating success stories because they have been all educated, nice education at the same time. The benefits that were given by the mining companies during their stages na nandun sila sa loob ng mina. Maragsakad met ni Mayor Benjamin Magalong iti naipasdak a mining exhibit gaputa na itampok ti industriya adakkel a nakatulong iti ekonomiya iti syudad. It only, reminds us na Baguio was once a mining city. At yung economy natin grew because of mining as well. Ito yung foundation ng ating economy sa Baguio. So, mabuti na rin at we have to go back to history, ma-appreciate natin, nakita natin kung paano nag-evolve yung mining. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag daw.